नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। इस वक्त हम बात करेंगे करतारपुर में बाबा गुरु नानक की बरसी के 3 रोजा तकरीबात जारी हैं और बैरून मुल्क और मुल्क भर से 5000 से जायद सिख यात्री बरसी में शिरकत करेंगे। यहां पर मैं आपको बताती चलूं कि तमाम जगहों से, पूरे दुनिया से जो है वो सिख यात्री इस वक्त जो है वो आ चुके हैं पाकिस्तान, खास तौर पे जो है वो करतारपुर, ताकि बाबा गुरु नानक की जो बरसी है उसकी 3 रोजा तकरीबात में शिरकत कर सकें। लेकिन भारत ने तकरीबात में शिरकत करने के लिए यात्रियों को करतारपुर आने की इजाजत नहीं दी है और बरसी की इख्तितामी तकरीब 22 सितंबर को होगी। प्रधान पाकिस्तान सिख जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सरदार हैं रमेश सिंह अरोड़ा, उन्होंने भारतीय हुकूमत का इकदाम जो है वो मजहबी आज़ादी के खिलाफ वर्जी करार दे दिया है और सिखों की मजहबी आज़ादी सलब करने पर आलमी बरादरी भारत को जवाबदेह ठहरेगी। ये बात जो है वो सामने आई है। भारत ने ही सिर्फ इजाजत नहीं दी है करतारपुर आने की सिख यात्रियों को, बाकी पूरी जगहों से, तमाम तर ममालिक से जो है वो सिख यात्री इस वक्त बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीब में शिरकत के लिए जो है वो पंजाब की तरफ आ चुके हैं। बहरहाल जी, ये बैरून मुल्क से तो लोग आ गए हैं, यहाँ पे सिख यात्री भाई हमारे आ गए हैं, लेकिन जो भारत वाले सिख यात्री हैं वो यहां तक नहीं पहुंच पाए। इस पर भी बात करेंगे और इसमें हमारे साथ सरदार सिकंदर सिंह शामिल होंगे, ऑन कॉल सदर इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन है। उनसे हम बात करेंगे कि वो इस मामले को और इन हालात को कैसे देखते हैं और भारत में जो सिख यात्री हैं उनके दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही है और वो इस चीज़ को जो है वो कैसा फील कर रहे हैं कि भारत की तरफ से इजाज़त नहीं दी गई है। ये सारे मामला जो है वो इंतहाई जाहिर है कि ये मजहबी आज़ादी के ख़िलाफ़ हैं और ऐसे किसी को भी किसी के मज़हब के हवाले से नहीं रोका जा सकता। ये इंटरनेशनल लॉ ही नहीं है, तो फिर ऐसा भारत ने क्यों किया? भारत हमेशा ही लॉज की खिलाफ वर्जी करता है, जो है वो इन कवानीन को तोड़ता है। बहरहाल जी, इस पर सबसे पहले तो हम रिपोर्ट देख लेते हैं जो सलमान शाह ने तैयार की है, उसके बाद इस पर हम आके सरदार सिकंदर सिंह साहब जो है जो सदर इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन है उनको ऑन कॉल लेते हैं। आइए पहले रिपोर्ट देखते हैं। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की बरसी की 3 रोजा तकरीबात इख्तिताम पजीर हुई। बैरून मुल्क और मुल्क भर से 5000 से जायद सिख यात्री बरसी में शरीक हुए। भारत ने तकरीबात में शिरकत के लिए यात्रियों को करतारपुर आने की इजाजत नहीं दी। प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने भारतीय हुकूमत का इकदाम मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा कि सिखों की मजहबी आज़ादी सल्ब करने पर आलमी बरादरी भारत को जवाबदेह ठहराए। रिपोर्ट के मुताबिक भारत से सिख और हिंदू अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए पाकिस्तान आते हैं। हिंदू यात्री सखर में साधु मेले में शिरकत करते हैं। 3000 सिख यात्री हर साल भारत से अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए पाकिस्तान आते हैं। 2500 सिख यात्री जून में हिंदुस्तान से पाकिस्तान आते हैं। मोदी की पाबंदियों के बाईस 2500 सिख यात्री पाकिस्तान ना आ सके। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भारतीय फैसले के खिलाफ शदीद तफशीश का इजहार किया। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। करतारपुर में इस वक्त बाबा गुरु नानक की बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात जो हैं उसकी तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं और बाकायदा तौर पे बैरून मुल्क से तमाम तर सिख यात्री जो है वो ज़ोर शोर से इस तकरीबात में हिस्सा लेने के लिए, अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए जो है वो पंजाब पहुँच चुके हैं और पहुँच भी रहे हैं। बहरहाल इस हवाले से जो है वो इस तकरीबात की तैयारी के क्या क्या मराहिल चल रहे हैं और किस किस तरीके से है, इस पर हम सलमान शाह, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, वो हमें अपडेट करेंगे। जी सलमान, बताइएगा। बहुत शुक्रिया नबिया आपका। बड़ा अहम इशू ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जैक्टली। और जो एक, अगर मैं कहूँ कि हमारे जो हमसाया मुल्क है भारत, उसकी जो रवायत रही है, जो पूरी दुनिया में वो अपना एक झूठा चेहरा दिखाता है कि मेरे मुल्क में तमाम जितने भी अक़लियती हैं उनको मजहबी आज़ादी हासिल है। तो आप ये देखें कि नबिया कि ये एक मजहबी त्यौहार है बाबा गुरु नानक देव जी का, और ये हर साल ये तकरीबात होती हैं करतारपुर में। और इस बार भी अब पीर के रोज़, जो गुज़िश्ता रोज़ इसकी आखिरी दिन था, और पूरे दुनिया से जो हैं, जो हमारी सिख यात्री हैं, हमारे सिख भाई हैं, वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने करतारपुर में अपनी जो मजहबी रसूमात जो 3 दिन की थी उन्होंने अदा की हैं। तो लेकिन भारत से जो हमारे हिंदू सिख यात्री भाइयों ने आना था, जो तकरीबन 2500 से 3000 के दरमियान होते हैं, उनको आने की इजाज़त ना दी गई। इसी तरह गुज़िश्ता चंद माह कबल भी एक मजहबी त्यौहार था हमारे सिख भाइयों का, तो इंडिया से आने की तब भी उनको इजाज़त ना दी गई, नहीं दी गई। अब आप ये देखें नबिया कि किस कदर मैं कहूँगा कि घटिया सोच है
जो इंतजाम जो सदर अच्छा, है 2500 सिख यात्री जो है वो जून में हिंदुस्तान से पाकिस्तान आते हैं और मोदी की पाबंदियों के बाइस भी जो है वो 2500 वो सिख नहीं आ यात्री सके थे। पाकिस्तान इस नहीं बार आ भी सके। तकरीबन कोई 2500 नहीं आ 3000 के सके। करीब आना था। 3 रोजा तकरीबात भी मुकम्मल हो गई हैं, कल आखिरी दिन था ईद के रोज, तो इसमें उन्होंने आने ना दिया। अब आप देखें कि उन जो हमारे सिख भाई हैं उन पे क्या गुजर रही होगी। ये तो उनकी जो कमेटी बनी हुई है, प्रबंधक कमेटी, उन्होंने बकायदा तौर पे इस पर जो है वो बड़ा गुस्सा का इजहार किया है। वो प्रेसिडेंट है उसके रमेश सिंह अरोड़ा जी, जनरल सेक्रेटरी उसकी हैं सतवंत कौर, इस तरह जो बाकी मेंबरान हैं उसमें तारा सिंह है, ज्ञान बात सिंह है। है। ये क्या बात है? मतलब आप कैसे किसी को उसकी मजहबी रसूमात अदा करने से रोक सकते हैं? आप मजहबी आजादी कैसे खत्म कर सकते हैं? ये क्या मामला? मुझे तो ये नबिया समझ नहीं आई कि वहाँ पे किस तरह की मजहबी आज़ादी है। कभी किसी मुसलमान को नमाज पढ़ते हुए शहीद कर दिया जाता है, कभी हमारे जो सिख भाई हैं उन पर तशद्दुद किया जाता है। नहीं तो फिर मुझे एक बात बताए ना, फिर तो ये कंट्री जो है वो सिर्फ हिंदुओं की हुई। यहाँ पर तो जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनकी तो कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। तो भारत तो एक ऐसा मुल्क बन चुका है पूरी दुनिया में कि जहाँ पर दूसरे ममालिक में और दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है वो अपनी शख्सी और मजहबी आज़ादी से महरूम है। इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो ये बात पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह जो है वो मुसलमानों की आज़ादी राय, मजहबी आज़ादी और फिर सिखों की जो है वो मजहबी और माशरती आज़ादी जो है वो उसको छीन कर भारत जो है वो पूरी दुनिया में हुक्मरानी चाहता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। एक मोदी की ख्वाहिश के एक मेंटल जो है वो डिसऑर्डर नुमा पेशेंट जो है वो उनके पास मौजूद है और उस एक पेशेंट को जो है वो उन्होंने अपना वजीर आजम बना रखा है और वो पेशेंट सारी दुनिया में जो है वो तबाहियां मचाता रहता है। एक पागल आदमी उसको उतार नहीं सकते हैं। एक पागल आदमी को सिर्फ अपना वजीर आजम बनाने के लिए जो है वो अपनी स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, क्योंकि भारत में बसने वाला हर शख्स तो खराब नहीं हो सकता। भारत में बसने वाला हर हिंदू जो है वो अपने अंदर इंसानियत का जज्बा ना रखे, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। ये चंद मखसूस किस्म का जो है वो एक जहन होता है जो इस पर इनफरादी तौर पर काम करते हैं और नाम पूरे भारत का बदनाम कर देते हैं। भारत में तो बसने वाले वो लोग भी हैं जो पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं, जो पाकिस्तानियों की जो है वो मजहबी और शख्सी आज़ादी को जो है वो कहते हैं कि ये लाजमी होनी चाहिए। और पाकिस्तानी, जिस तरह पाकिस्तान जो वाहिद कंट्री है पूरी दुनिया में जहाँ पे मजहबी और शख्सी आज़ादी हर कम्युनिटी को हासिल है, हर मजहब को हासिल है। देखिए सिख यात्री भी जो है वो यहाँ पर आते हैं तो अपने मजहब को शानदार तरीके से जो है यहाँ पर मनाते हैं, अपनी रसूमात अदा करते हैं। यहाँ पर हिंदू भी हों तो हिंदुओं की होली के साथ भी जो है वो मुसलमान उनके लिए बाकायदा तौर पर पेश होते हैं। करतारपुर में हमने तो वीजा की फीस भी फ्री कर रखी है। बिल्कुल, देखिए तो इतनी मजहबी आजादी हमारे मुल्क में है। हम तो जो सिख भाई हैं, पाकिस्तान की तरह दिल बड़ा करके भारत को ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। भारत घटिया हरकत है और किस तरह नबी है ये रोक लेंगे जो खालिस्तान की तहरीक है और जो चढ़दा पंजाब है हमारा, नहीं पॉसिबल नहीं है। में इसको कैसे रोक पाएंगे इस तहरीक को? नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम पूरा सच में हमें ज्वाइन सरदार सिकंदर सिंह, सदर इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। सरदार साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सरदार साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? दोबारा कॉल मिलाने की कोशिश कीजिएगा, आवाज नहीं आ रही मुझ तक। जी जी, सरदार सिकंदर सिंह हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है, सदर इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन। जी सरदार साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में जो है वो वक्त दिया। मुझे बताइएगा कि करतारपुर में बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात जारी थी और तमाम जो बैरून मुल्क से आने वाले सिख यात्री हैं उन्होंने भरपूर तरीके से शिरकत की है, लेकिन भारत की तरफ से जो रद्द-ए-अमल देखा गया और वहां के सिख यात्रियों को जिस तरीके से पाकिस्तान आने से रोका गया, इस हवाले से आप इसकी कितनी मजम्मत करते हैं? देखो भैन जी, गल है कि सब तो पहले कि इंडिया का जड़ा नामुराद जड़ा मोदी है, इस बंदे ने कभी भी नहीं चाहा कि सिख मुसलमान इकट्ठे हों जी। दूसरे नंबर ते चाहता ही नहीं कि गुरुद्वारा जो साडा राहदारी खोली है ए तो भी खुश नहीं सी, लेकिन दुनिया पूरी ने सानू साथ दिता है, साडा संजोग कीता है कि बड़ा बड़ा पाकिस्तान ने काम कीता है। असी जितने भी दुनिया ते सिख ने बरादरी है, असी पाकिस्तान दे धन्नवादी हैं कि उन्होंने साडे दिल की मुराद पूरी की है और करतारपुर दा राह खोलिया है। जिस सिंह नूं नहीं सी पता आंदा पाकिस्तान, वो भी सवेरे आके शाम ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਭਾਈ ਨੂੰ।
ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 60-70 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੀ ਹਾ ਬਸ ਆਹੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰਾ ਤਖਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਸਹੀ। ਬੰਦੇ ਨਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਮਰਵਾ ਦਿਓ, ਇੰਜ ਕਰ ਲੋ, ਇੰਜ ਕਰ ਲੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ। ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਸ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸਲਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸਲਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹਰਕਾਤ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰਾ ਸੈਲਾਬ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਹੱਡਧਰਮੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਡੈਮ ਪਾਟੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਈਏ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਡੱਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੱਕੇਗਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਏ ਨਜ਼ਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਖੋਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੇਵਰ ਚ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 100 ਵਾਰੀ ਕਿ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਰਨਲ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਫਤਿਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਫਤਿਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਫਤਿਹ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਹਾਮਦ ਮੀਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜਰਨਲ को पानी पियाओ, कोई पुठे सीधे ते झूठी खबर ना छाया करो। मैं इस्लामाबाद मौजूद बैठा इस टाइम ते मेरे तो कुछ भी नहीं कहेगा, लाहौर कुछ नहीं गा, कराची कोई नहीं। झूठियां अफवाहां छड़ दिओ। दोनों बच्चे ले इन्हां दे है चीज़ां तबाहियां ने ते रोंदे ने होना। लोकी वांग नहीं हाँ दस तू ते क्या सी
ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਜੋ ਮੁੱਦੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮਰਵਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਊਦੀ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਤੇ ਮੱਕਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਆਦਮੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਊਦੀ ਵਾਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਮਿਲਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਵਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੇ मनवा के रवांगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम एटमी ताकत हैं और हमारे फील्ड मार्शल, हमारे सिपा सालार हाफिज साहब, जिन्होंने हमेशा हर कीमत पर पाकिस्तान को जो है वो हमेशा सरबुलंद रखा है, हमारे परचम को सरबुलंद रखा है। हम उन्हें खराजे तहसीन पेश करते हैं अपनी तमाम पाक अफवाज को। जिस तरह से सरदार साहब भी जो है हमारी पाक अफवाज की तारीफ कर रहे हैं और करतारपुर को कितनी जल्दी साफ करवाया गया, वहां पे मजहबी रसूमात अदा करने के हवाले से हाफिज साहब का, हमारी पाक अफवाज का अपना एक अहम किरदार रहा। यही तो मैं कहती हूँ कि हमारा सिपा सालार जो है वो दुनिया का बेहतरीन तरीन सिपा सालार है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज जो है वो सऊदी अरब ने भी उनको बुलाकर जो है हमारे वजीर आजम के साथ बैठ जो है वो इस बात को तय किया कि यहाँ की जितनी भी सिक्योरिटी है वो तमाम तर जो है वो हमारी पाक अफवाज को जो है वो दी जा रही है। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ नजरें गाड़े हुए है, तमाम मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो चुकी है और हमें शख्सी और मजहबी आजादी पर जो है वो गौर करते हैं, तवज्जो देते हैं। बहुत शुक्रिया सरदार सिकंदर सिंह आपका। आप कोई सलमान इनसे क्वेश्चन करना चाहेंगे, कोई सवाल करना चाहेंगे? जी बिल्कुल सरदार साहब, आप ये बताएं कि जिस तरह इंडिया का जो असल चेहरा है सेकुलरिज्म का, वो ये दावा करता है कि हमारा सिर्फ मज़हब का कोई ताल्लुक नहीं है, तो जिस तरह मुसलमानों पे वहाँ पे जुल्म ढाए जाते हैं, हमारी जो सिख बरादरी है उनके साथ जुल्म ढाए जाते हैं, जो खालिस्तान की तहरीक है उसको रोकने की, नाकाम करने की कोशिश की जाती है, तो क्या आप ये मामला आलमी अदालत में या आलमी सतह पर नहीं लेके जाना चाह रहे? पूरी दुनिया ते रेफरेंडम कराए ने, कैनेडा, अमेरिका, लंदन, सारे पासे सानू जित मिली है। असी इंडिया च भी जितांगे, कुछ करन ते दे, सिर्फ चाहता है कि असी कुछ ना कुछ करिए, असी बड़ा कुछ करांगे। इन्हें इंडिया वाले ने पंजाब दे पहले 2 टोटे चाड़ते पंजाब दे करते ने, ताकि एक पंजाब हो गया, इकट्ठे हो गए असी मारे जावांगे। इंडिया दे जड़ा पंजाब है 2 टोटे हो गए ने, ठीक है, उन्होंने वक्खो वक्ख करते ने शहर। चंडीगढ़ नूं पंजाब चों कढ़ के दूजे पंजाब साइड दा सूबा बना दित्ता ने, क्योंकि इन्हें पता सी कि अगर पंजाब इकट्ठा हो गया तो सिख ते मुसलमान इकट्ठे हो गए ते साडा ते कख नहीं रहना। ते ओ चढ़दे पंजाब विच इसलिए रुकावट ला के बैठे ने कि 2 पंजाब करो, इन्हां नूं वंड मारो ते वंड जिन्नी मर्जी मारना। असी चाहते हैं खालसा बनावांगे और बना के रवांगे। जिस दिन खालसा बनेगा उस तो अगले दिन साडी जितनी होगी फौज, जितने साडे बंदे होंगे, सब कश्मीर की खातर तैयार हो गए, कश्मीर नूं आजाद कराना चाहांगे। असी बिल्कुल सही है, खालसा से कश्मीर नूं भी आजाद करवाना है। बहुत शुक्रिया सरदार सिकंदर सिंह। साडा राइट बनता है कि असी कश्मीर नूं भी आजाद करिए, बहुत चंगी सोच है, खालसा भी आजाद करिए ते पाकिस्तान भी खुश रहे। सरदार साहब एक दफा नारा हो जाए पाकिस्तान जिंदाबाद दा, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। यस, बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सरदार सिकंदर सिंह, सदर इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे। लास्ट पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लग चुका है और पाक फौज तो भारत पे इतनी भारी है। याद है ना अपने 6 राफेल तैयारों का अभी भी मलबा कचरा जो है वो हमारे यहाँ पर जो ये बिलालगंज है ना, वहाँ पे 200 रुपए किलो बिक रहा है। तो ये याद होना चाहिए तुम लोगों को। तो ये जो तुम मजहबी और शख्सी आज़ादी को ख़त्म करने की मोदी सरकार बात करते हो ना, ये तुम्हें बहुत महंगी पड़ जानी है, क्योंकि जब भी कोई दिफाई तौर पर मजबूत मुल्क होता है ना, उसको तुम ऐसे धूल नहीं चटा सकते, उसकी तरफ आंख उठा के तुम देख नहीं सकते। हमारे पास हमारा सिपा सालार जो है ना वो हाफिज कुरान है, उसके सीने में कुरान है। और वो जो तुम्हें याद होगा कि जो पूरा ऑपरेशन था उसका नाम भी क्या था, सीसा पिलाई हुई दीवार, याद तो होगा, मैं याद दिलवा देती हूँ। और बयानुल मरसूस के जिसका मतलब था सीसा पिलाई हुई दीवार जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। तो तुम जैसे जो हिंदू हैं, जो इस तरह का नजरिया रखते हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं, सब हिंदू ऐसे नहीं हैं।
یہ بھی میں بتا دوں، انسانیت کے دشمن سب لوگ نہیں ہیں، یہ چند مخصوص شیطانی ذہن ہے اور ذہنیت ہوتی ہے جو دشمنی پر اترتی ہے. یہاں پر اگر دشمنی کرو گے تو پھر دشمن جیسا ہی سلوک ہوگا. اسی کے ساتھ مجھے جو ہے وہ یہاں پر جس طریقے سے ہم نے سردار سکندر صاحب سے جو ہے وہ بات کی ہے، سردار سکندر سنگھ سے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ سردار صاحب نے جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دیا، اس کے بعد کوئی بات بچتی نہیں ہے. لیکن سلمان سے میں پھر بھی پوچھوں گی کہ سلمان آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ دیکھیں نا کہ ہمارے سپہ سالار نے جو ہے وہ کرتارپور سے کتنی جلدی وہاں پہ پورا پانی میں ڈوب گیا تھا وہ، اور یہ بھی بھارت کی جو ہے وہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ معاہدہ کینسل کیا سینتاز کا، اور اس کے بعد انہوں نے پورے پاکستان کو جو ہے وہ ڈبو دیا. کیا کہیں گے آپ؟ نبیہ، جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا بھارتی آبی جارحیت کا، سکھ مت جو ہے وہ انڈیا میں بھارت میں چوتھا بڑا مذہب ہے، اور ان کی جو مقدس مقامات ہیں وہ آپ کے پاکستان میں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو سکھ بھائی ہیں ان پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ جب انہوں نے اپنے بابا جی گردوارہ کرتارپور کو بابا گرو نانک کی جہاں پہ جو مذہبی رسومات ہوتی ہیں ان کو جب پانی میں ڈوبا دیکھا ہوگا، کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی. یہ باقاعدہ پری پلاننگ سے یہ آبی جارحیت کی گئی ہے، یہ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑا گیا ہے. نبی آپ یہ دیکھیں کہ 4 سے 5 لاکھ کیوسک کا ریلا گزرتا رہا ہے آپ کے راوی سے، تو یہ پانی آخر ایک دم تو نہیں چھوڑا گیا نا، یہ پہلے اس کی پوری پلاننگ ہے. اگر انڈیا بھارت چاہتا اس کو روک سکتا تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا پورا پنجاب جو ہے اس میں کئی علاقے متاثر ہوئے ہیں. لیکن جو ہماری پنجاب گورنمنٹ ہے اس کو بھی سلام ہے کہ وہ بھی اس کے وزراء جو ہماری سی ایم ہے مریم نواز شریف، وہ خود اس وقت فیلڈ میں ہیں، اور جو جتنے بھی جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر خود جا کر ان کی ہیلپ کر رہی ہیں، ان کی مدد کر رہی ہیں. بات نبی اینڈ پہ یہی آتی ہے کہ مودی سرکار جو مرضی کر لے، جتنا مرضی زور لگا لے، خالصتان جو ہے وہ بن کے رہے گا، جو چڑھتا پنجاب ہے وہ مزید چڑھے گا، ترقی کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سردار سکندر سنگھ نے کہا کہ خالصتان کے بعد جو ان کا اگلا ٹارگٹ جو ہے، جو ان کا اگلا مشن ہے، وہ ہے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروانا. انشاءاللہ یہ ہمارے مسلمان بھائی جو سکھ بھائی ہیں وہ مل کے یہ جو مشن ہے پورا کریں گے. جنرل عاصم منیر صاحب کو اس لیے بھی نبیہ ہماری جو پاکستان کی قوم ہے وہ دعائیں دیتی ہے، اچھا سمجھتی ہے کہ انہوں نے ایک ایسے وقت میں ملک کو اس کو سپورٹ کی، یا ملک کو اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے پاکستانی قوم کے ساتھ، جب بھارتی جو جارحیت تھی وہ اپنے عروج پر تھی. آپ یہ دیکھیں کتنے ڈرونز ہمارے ملک پہ حملہ کیا گیا، اینڈ تک ہم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. اینڈ تک ہم نے کہا یار ہم جنگ نہیں لڑنا چاہتے، ہم جنگ نہیں لڑنا چاہتے، لیکن ان کو شوق تھا، انہوں نے تیارے اپنے گروانے تھے، تو پھر آخر تو ہم نے بھی جواب دینا ہی تھا نا. اب دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اور پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آج وہ مکہ مکرمہ میں، مدینہ پاک میں وہ جا کے وہاں پہ حفاظت کر رہے ہیں. دیکھیں نبیہ، اس میں نا ہماری ایک دوسری جماعت بھی ہے جس کے جو سپورٹر ہیں وہ اکثر ہی کہتے، ہم نے آپ اس کو پوسٹ بھی دیکھی ہوں گی آپ نے فیس بک کے اوپر، اور سنتے بھی دیکھا ہوگا جی ایسے ہے ویسے ہے کیا ہو گیا ہے. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ چنتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کسی کو، دیکھیں قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہر جگہ پہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ذلت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی عزت واپس لیتا ہے. بالکل. اور یہ بتا دیں یہ رسپانسبلٹیز ہیں دنیا میں ہم آئے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، جو ہماری رسپانسبلٹی ہے وہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں کر کے جانی ہے. اس کے درمیان میں جتنے مرضی شیطان بھونکتے رہیں، جتنے مرضی جو ہے وہ غلیظ قسم کے آوارہ قسم کے جو لوگ ہیں وہ اس پر جو ہے وہ بولتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ نہیں پڑتا، کیونکہ یہاں پر ہاتھ تھامنے والی اللہ کی ذات ہے. بالکل. یہاں پر جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے پیران پیر، دستگیر، انبیاء، اولیاء اکرام کی طاقتیں ہیں، ان کی سپورٹ ہے. اور میں آپ کو یہ سچی بات بتا دوں، اللہ نے ہمیشہ اپنے نیک لوگوں کی سنی ہے. اللہ کے ساتھ جو انسان جڑا ہے اللہ نے اس کی دعا کو ضرور قبول کیا ہے. اسی لیے پاکستان کے لیے سب سے پہلے دعا کیا کریں، پاکستان کی سلامتی کے لیے سب سے پہلے دعا کیا کریں. اور کرتارپور والے بھی، ہمارے سارے سکھ یاتری بھائی بھی جو پاکستان آتے ہیں، پاکستان کے امن امان اور اس کے جو ہے وہ بلند ہونے کی دعا کیا کریں. کیونکہ ظاہر ہے ہر بندہ جب اپنی مذہبی رسومات ادا کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے مذہب سے، وہ اپنے محبت سے، اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اور پھر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اسے سنا جا رہا ہے.
اور جب کسی کو سنا جاتا ہے اور اسے عطا کیا جاتا ہے تو یہ اس کی تڑپ ہوتی ہے جہاں پر اس کو عطا کیا جاتا ہے. تو یہ عطا کے جو معاملات ہیں یہ تڑپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور تڑپ کے جو معاملات ہیں یہ آپ کی ذہنیت کے ساتھ جڑے ہیں, آپ کی سوچ کے ساتھ جڑے ہیں کہ آپ کی سوچ میں کتنی تڑپ ہے, آپ کیسا سوچتے ہیں, آپ مذہب کے ساتھ جو ہے وہ کتنے جو ہے آپ میں کتنی اسپرچویلٹی ہے, کتنی پاورز ہیں, اور آپ کتنا جو ہے وہ اپنے رب کے قریب ہیں. جو رب کے قریب ہوگا اللہ اس کی ضرور سنتا ہے, اور اس کے لیے اپنے کردار پہ کام کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے دوسروں پر کیچڑ اچھالنا, گند اچھالنا, بدتمیزیاں کرنا, یا بھارت کی طرح جو ہے وہ مذہبی اور شخصی آزادی کو ختم کرنا, سکھ یاتریوں کا دشمن بننا اور دشمنیاں پالنا, یہ میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ اپنے ہی ملک میں پاکستان کی طرح مذہبی آزادی کو کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ سارا کا سارا کریڈٹ سلمان یہ جاتا ہے ہماری پاک آرمی کو, جنہوں نے ہر ممکن حد تک ہماری سرحدوں پر جو ہمارے نوجوان کھڑے, اس وقت ہمارے جوان کھڑے سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں, ہم اس لیے سکون کی نیند سو رہے ہیں, ورنہ دشمن تو جو ہے وہ ہر وقت ہمہ وقت جنگ میں ہے. دشمن تو جو ہے وہ ہر وقت ایل او سی پر جو ہے وہ فائرنگ کے معاملات بھی ہوتے رہتے ہیں, وہاں جو قریب کے دیہات ہیں وہاں پر جو ہے یہ اپنی جو بدتمیزیاں ہیں وہ کرتے رہتے ہیں, لیکن ان کو روکا جاتا ہے, ان کو گرایا جاتا ہے, ان کو جو ہے وہ دھمکایا نہیں جاتا. ان کی طرح ہم دھمکاتے نہیں, ہم کر کے دکھاتے ہیں, ہم کرنے والے لوگ ہیں, ہم کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کر دیا ہے. تو یہاں پر جو ہے نا یہ ہماری پاک فوج جو ہے وہ کوئی عام فوج نہیں ہے. خانہ کعبہ اور جو ہے وہ روزہ مبارک کے حوالے سے بھی جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ بھی ہمارے جو ہے وہ حافظ صاحب کی ذمہ داری جو ہے وہ قرار پائے گئے ہیں. تو یہ کوئی چھوٹی باتیں تو نہیں ہے نا, ظاہری بات ہے یہ ایک اہم چیز ہے, ان پر ٹرسٹ لیول کی بات ہے. اللہ نے ان کو جو ہے وہ مخصوص چنا ہے. کوئی کچھ بھی کہتا رہے تو کہتا رہے, کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو دنیا جو کہتی ہے کہتی رہے, دنیا کے کہنے سے جو ہے وہ کبھی صحیح لوگ غلط نہیں ہو جاتے اور غلط کبھی صحیح نہیں ہو جاتا. ہمیشہ آواز ان کے خلاف اٹھائی جاتی ہے جو سچے اور حق پر ہوتے ہیں, آواز ان کے خلاف اٹھائی جاتی ہے جو ایماندار ہوتے ہیں, جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں, ہمیشہ انہی کے خلاف جو آوازیں اٹھتی آئی ہیں. تو اسی طرح سکھ یاتری بھائی جس طرح سے خوشی محسوس کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان جیسا ہی ملک ہونا چاہیے جو شخصی اور مذہبی آزادی کو ریپرزینٹ کرے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد, پاک فوج